Hai, hari ini Bos Soong mau review aktiviti di workshop kita. Hari ini kita ada ini chiller. Semua ini chiller, mini chiller. Itu chiller. Itu unit dengan ini unit. Semua ini chiller dihantar ke workshop kita by kita punya customer untuk buat checking, buat repair atau buat servicing. So misal kata ini dua unit for checking. So mau tunggu kita punya workshop punya team senang, nanti kita baru buat checking. After checking kita buat quotation. Okay, ini unit semua sudah ada job sheet. Okay, yang ini dia punya scope of work: replace plate heat exchanger, replace filter dryer, add copper bore valve, flush system, chemical service dengan replace water pump. So air sudah masuk sistem. So ini boleh consider as a major repair lah. Sebab air sudah masuk sistem, kita kena buat flushing dengan solvent. So ini ambil masa untuk repair. So ini unit pula, ini replace fan capacitor, replace filter dryer, copper bore valve dengan chemical service. So ini tak ada apa-apa lah, ini saja normal punya routine service lah. And then progress je lah, ready for QC test. So nanti kita punya QC team akan buat testing lah sebelum release ke customer. Ini unit juga, ini ialah make good tube in tube condenser leaking. So replace filter dryer dengan chemical service lah. Okay, ini unit juga, ini pun kira major repair lah sebab air masuk sistem. Dia punya scope, replace submerged cooling coil, replace filter dryer, copper bore valve, flush refrigeration system dengan chemical service. So, coil baru sudah tukar. So, mungkin kita punya team mau buat flushing lah. Okay, and then another unit. Ini unit. Okay, ini. Wah, ini air masuk sistem. Tapi ini kira major repair. Sebab compressor kena tukar, heat exchanger kena tukar, filter dryer, flush system dengan chemical service. Lagipun mau check control panel. Okay. And satu unit lagi ialah ini unit. So ini ialah biogas chiller. So ini unit, dia punya scope of work ialah dismantle existing PCB to replace with Amcon AM3060000 PCB. Maksudnya ini dia mau tukar dia punya PCB kepada kita punya PCB. So dia punya job status ialah programming stage. That's why sini PCB belum pasang sebab masih tunggu programming. Okay, so ini semua chiller yang dihantar ke workshop kita untuk buat inspection, buat servicing atau buat repair. So bos-bos, kalau anda ada chiller yang mau buat inspection, mau buat checking, mau buat servicing atau mau repair, boleh hantar ke workshop kita di Subang, Jaya atau contact sales team kita untuk buat arrangement. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.